जन्मदिन सिर्फ उत्सव का दिन नहीं बल्कि समाज की सेवा का संकल्प लेने का भी दिन हो सकता है। यह साबित किया जामुड़िया के प्रसिद्ध समाजसेवी अजय खेतान ने। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने मानवीयता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 30 जरूरतमंद माताओं को नित्य आवश्यक सामग्री वितरित की। यह कार्यक्रम मंगलवार को बांकुड़ा जिले के पाबड़ा अंचल स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व एजुकेशन फॉर ऑल संस्था के संस्थापक वासुदेव गोस्वामी ने किया। इस दौरान ग्रामीण इलाके की महिलाओं को राशन एवं आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई। समाजसेवी अजय खेतान ने कहा, मेरा मानना है कि जन्मदिन पर केवल उत्सव नहीं बल्कि समाज के उन लोगों के बीच समय बिताना चाहिए जिन्हें वास्तव में हमारी ज़रूरत है। यदि मेरी छोटी सी पहल से किसी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ सके तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। स्थानीय लोगों ने अजय खेतान के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। एजुकेशन फॉर ऑल संस्था के संस्थापक वासुदेव गोस्वामी ने कहा, हमारी संस्था का उद्देश्य समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाने के साथ साथ ज़रूरतमंदों की सहायता करना भी है। आज का ये कार्यक्रम उसी दिशा में एक कदम है। अजय खेतान जैसे समाज सेवियों के सहयोग से हम और बड़े स्तर पर कार्य कर पाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और उन्होंने समाज सेवा की इस अनोखी पहल का स्वागत किया। नमस्कार। गत 23 तारीखे 23 अगस्ट तारीखे जामुड़ियार प्रख्यात समाजसेवी माननीय श्री अजय खेतान महाशयर शुभ जन्मदिन छिलो। এই উপলক্ষে ওনাকে আমাদের এডুকেশন ফর অল তরফ থেকে রিকোয়েস্ট করি, ওনাকে বলেছিলাম যে আপনি এই 30 জন অতি দরিদ্র দুস্থ মায়ের জন্য আপনি 1 মাসের রেশনের ব্যবস্থা করেন। আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে মাননীয় অজয় খেতান মহাশয় বাঁকুড়া জেলার পাবড়া অঞ্চলের আমাদের শিব মন্দিরে উনি 30 জন দুস্থ মাকে তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের একটি করে থলি প্রদান করেন। তাতে 1 মাসের রেশন ছিল, 1 মাসের নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকম জিনিস ছিল। ওনাকে আমাদের এই রেশন পেয়ে উনি ওনার ওই যে দুস্থ মহিলা মারা খুবই খুশি, আমাদের মারা খুবই খুশি, ওনাকে প্রচুর আশীর্বাদ করেন। আর আমাদের এডুকেশন ফর অল তরফ থেকে ওনাকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাই। উনি বলেছেন আগামী দিনে সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ওনার সুস্থতা কামনা করি। নমস্কার। ওনার এই শুভ উদ্যোগ দেখে বিভিন্ন মানুষ খুবই খুশি। আরও বহু মানুষকে আমি এই ইয়েগুলো পাঠিয়েছি, ওনার কর্মসূচিটা পাঠালাম। তারা খুবই খুশি। তারা বললেন ভবিষ্যতে ওনার এই দেখানো পথে আরও অনেক মানুষই হাঁটবেন এবং তারাও তাদের জন্মদিন এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে দুস্থ মানুষের সঙ্গে কাটাবেন। আমাদের এডুকেশন ফর অলের মুখ্য কর্মসূচি হচ্ছে শিক্ষার প্রসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যেভাবে হোক মানুষের সেবা করা যায় সেই সেবা করার চেষ্টা। এই চেষ্টাকে সামনে রেখে আমি বিভিন্ন মানুষের কাছে যাই, বিভিন্ন মানুষ তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এই জন্য আমি মোটামুটি বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলমহলের আদিবাসী অধ্যুষিত প্রায় 22টি গ্রামে আমরা ছোট ছোট পাঠশালা করতে পেরেছি। আমাদের ইচ্ছে আছে আরও অনেক গ্রামে পৌঁছে যাব। যে গ্রামে শিক্ষার আলো ঠিকমতো প্রবেশ করেনি সেই গ্রামের শিক্ষার আলো আমরা জ্বালাতে চাই। আপনারা সবাই সঙ্গে থাকুন। নমস্কার, ভালো থাকবেন। আমার নাম বাসুদেব গোস্বামী। আমি এডুকেশন ফর অলের তরফ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।